Sipahijala districtni bisingo khobjak Jampujala Amchani Hambai Clubni Chatyongmungbai tini Mega Health Camp songchajaka borokni clubo omaikana tini lukorok phaye a Mega Health Camp phaye sak hamrok naijak phaipekha bebagai 42 jonani sai kabangbo sak ham naijaka hnai kokuma sai khnarikha Hambai Clubni General Secretary Subudh Debroma tei amo simia Hambai Clubni kwbangma thwngmung rok tei amchani hamkrai rok bo samung khlai hnai sai khnarika sini kokma thumnai rokno Hambai Clubni General Secretary Subudh Debroma tamosaga sini o mangpliwa Sukulannya aku nan ke sini aku dikira nan ke nah jangan Omo, doctor খাইনে হেজা বীর কুমার doctor hanya ni khai kata ya ke sama ni nah jangan khai bor jaga mo jaga mo omda omo ko Hambai Club ta Hambai Club ro কাবি ওমো খবজা omo bunda thago khobja ta Jampujala Jampujala সকল নাইজা thago আপু তলিয়া parani club ta mo সিন বুম খেতাম থা an bung ke buduma Health camp khaimani omo bo organization khaijak ar bor jaga thai ar sabo khaipeka sar khorobo je khaijak tongkai Hambai Clubni uddog bai Fernando Resource Center brongni uddog bai tini sahojogita bai Hambai Club sahojogita bai tini o health camp jeng tini soro khlaijak sar om haike age grok bodo khaijak ba nokni jeng bosor do Hambai Club sudu tini simia abo jeng nini romnadi tini roktodan mane thaidan mani hoite arambo khainai bibinno samajik ni bagai jeng tini o area no jeng tini club ni uddogoi onek kisu jeng khlaitong समाज नि बागै बा tini area ni bagai o thai ke bojalo sar amongkha Hambai Club Sangmabari bo district ni bising amongkha Sipahijala district ke Jampujala ke sub division ke sarta boso jratei ke o jaga khorok bosik rok borok thaike je naijana bagai আবু আপাতত তাও পুইলা খমাহাই পুইলা বলতে শুরুয়াত চেংদ্রম খবা তাও ধরতে 42 জন ফাইজাক তাই বরক ফাইতো sar non agami dino bom hai wan chomor tai lokoron bagai hamkrain bagai bom hai o club ni hoite bom hai wan chomor to না जों তো শুধু হেল্প ক্যাম্প চিমি খায়া তিনর সানা থাংকে কাইসা ভেলাই হিস্টোরিক্যাল দং রাজ্য মহাই जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা ফুটবল কোনোদিনও जों চেঙ্গিয়া আবহাই খেলানো जों চেঙ্গি তাবক চিনিয়রনি হইতে চিনি ক্লাবনি হইতে থঙै তাবক বরক প্লেয়ার চাকরি বাকরি অনেক ওংখা 100 জনের উপর হাই দংখা কিন্তু উ যে থংমানি যে খেলা থঙै নাই যে বরক সুস্থ কাহাম সুস্থ শরীর সুস্থ মানসিকতা আবহাই দিক দিয়াবো ওয়ান সগৈ নাই जों অব পুলেন চিমি जों চেংলাই দমানি বাগৈ তা পর্যন্ত চিনা অব আসাম जों সলিন দं সারনি সিনি মুলি आंनिबो मुंखा Subudh Debroma आं Hambai Clubनि सेक्रेटारि o jaga health camp khaijak man omo bo uddoge khaijak ar je nok phaimani boroni haite phai ar nok bom hai ke nok no jodi help mane o je help center khaijak ke nok no ringna hangka bom hai system ro जों फाइजामानि गांगांके Fernando Rehabilitation Center Nandanagar do आरो disability rongni आरो school tongo गtai चिनि physiotherapy tongo hangke vision ni tongo ke जों tinoro फाइमानि mainly गांगांके vision plus physiotherapy free check up ni bagai ko Hambai Club organization ni bisingti जों oro phayota hangke no phainani गांगांके ba जोंनो sanani गांगांके चिनि center thangke contact khaimano ke tabuk o Hambai Club ni bisingti bono जोंनो contact khaimano
फाइनानि के जों फाइमानि मेन रिजन गांगान के ताबुक चिनि पारा एल कारावो जों जत जों के ट्रिटमेंट थांगे माया हासालो थांगे मायना के हॉस्पिटल को बेले नो फिजियोथेरापी बा अमको लंनि कमनु चाहु के जों चिनि तिप्रासा रंनि बागै जों अरो फाइमानि ता जेता जों फ्री ओ बंग चेकअप खाइमानानि नक नो कन्टेक्ट हाइगोन का नक जिकुनु जागोन थाङो आबो तो अर्गेनाइजेशन नि बिसिं बिसिं मा फाइना नांगाय दा जों तो को खानो तो फाइना या खानो तो फाइना बा जों कासे कोनो सोसाइटी बा जोंनि कासे कोनो क्लब आम हाय अर्गेनाइज थाके जों फाइमा मैडम नि सिनो मुंकिसा अनि मुंका फिजियो बिबा देव वर्मा हामबाय